वेरी वार्म वेलकम। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका ये लास्ट पार्ट है। हम निबंध के अंत की ओर आते हैं और हम पाते हैं कैसे नाखूनों के बढ़ने पर वो विचार करते हैं। उसका हमारे मानव शरीर, हमारे मानव मन और हमारी यहाँ तक कि हमारी भाषा पर उसका असर और हमारी भाषा के विविध बातों पर और हमारे भाषा का प्रयोग कैसे ये सूचित करता है कि हमारे अंदर की पशुता और मनुष्यता का जो संबंध है वो हमारे भाषा में भी लक्षित होता है। वो हमने पिछले पार्ट में देखा कैसे उन्होंने हर एक वर्ड को लेकर, मतलब कि एक इंडिपेंडेंस वर्ड को लेकर स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, इस प्रकार भारतवर्ष स्व के बंधन में रहना चाहता है। तो आखिर ये क्या सूचित करता है कि हमारी भाषा में भी हमारे कल्चर की झलक, हमारी पहचान नज़र आती है। अब ये पहुंचते हैं जातियों पर, जो हमारे कई जातियां भारतवर्ष में आकर बसी। जैसे आपको पता है, हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री तो आपको पता ही है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं। जैसे जातियां जब कहें तो जैसे इंडो आर्यन, द्रविडियन जाति, फिर टर्क इरानियन, फिर मंगोलियन जाति, द्रविडियन, तो ऐसे कई जाति भारत में आकर बसे और लड़ती झगड़ती भी रहीं। फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। अब देखिए, जो जातियां यहाँ आकर बसी उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी, वो अलग अलग तरह की थी। जैसे आपको पता है, अगर द्रविडियन जाति हो तो साउथ इंडिया में बसे, उनका रूप रंग अलग होता है। और इंडो आर्यन जो पंजाब और राजस्थान में बसे, या फिर हम कहें जो मंगोलियन है, मंगोलियन जो नेपाल और आसाम के भाग में बसे, या फिर मंगोलियन द्रविडियन जो बंगाल, उड़ीसा, तो इन सब में बेसिक रूप से कुछ कुछ फ़र्क ज़रूर था। लेकिन इनके बीच, इन जातियों के बीच एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी सभी को। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। भारतवर्ष के जो ऋषि मुनि थे, जो काफ़ी चिंतन मनन करते थे, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। कौन सी समस्या को? कि जो भी जातियां यहाँ आकर बसी उनमें एक सामान्य धर्म खोज निकालने की समस्या को। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। अब किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन अपने ही बंधन से अपने को बांधना, मतलब कि स्व के बंधन में रहना, वो एक कॉमन ट्रेंड हमने पाया। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है। अब फिर द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य और पशु में आखिर अंतर क्या है, किस बात में वे भिन्न हैं? खाना खाना और सोना, आहार और निद्रा, ये तो सब पशु सुलभ स्वभाव हमारे में भी है, जैसे अन्य प्राणियों के। लेकिन फिर वह पशु से भिन्न भी है। तो यहाँ ये भिन्नता कहाँ आती है? वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल? ह्यूमन बीइंग को हम एक सोशल एनिमल ही कहते हैं। एनिमल लगा हुआ है हमारे साथ, लेकिन हम में क्या अंतर है दूसरे जानवरों से? उसमें संयम है। तो ये द्विवेदी जी कहते हैं कि कंट्रोल में रहना, संयम में रहना, दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना। अब जो सिंपति हम दिखाते हैं, एम्पति दिखाते हैं, दूसरों के सुख दुख में भाग लेने की हमारी जो मानसिक अवस्था है, समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। देखिए, श्रद्धा की भावना, दूसरों के प्रति आदर की भावना, और तपस्या की भावना, और त्याग की भावना, ये सब सैक्रिफाइस, ये जो हम दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और तपस्या करते हैं और दूसरों के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं और दूसरों के सुख दुख में समवेदना, ये सब मनुष्य की विशेषता है जो मनुष्य को दूसरे जानवरों से भिन्न करती है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन हैं। अब देखिए, ये मनुष्य स्व
रूप से अपने आप से जो बंधन है ये लगा रहता है, संयम में रहना। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ जाने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। देखिए, गुस्से में आकर कुछ भी बोल देना, कुछ भी करना, उसे हम अविवेक व्यक्ति कहते हैं। और वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। हमारे वचन से, हमारे मन से, हमारे शरीर से हम कुछ भी असत्य आचरण करते हैं तो हम उसे गलत आचरण मानते हैं। अब आचरण क्या है, उसमें अच्छा और बुरा भी है, ये जानवरों में तो है नहीं। ये मनुष्यों की एक प्रवृत्ति है कि अच्छा आचरण क्या होना चाहिए। और अच्छे आचरण के लिए संयम और तपस्या की ज़रूरत होती है। अच्छे आचरण के लिए दूसरों के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। और अच्छे आचरण के लिए दूसरों के सुख दुख में समभागी होने की जो मानसिक अवस्था है वो होनी चाहिए, और वो मनुष्य में है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। अब देखिए, भारत में कई, जैसे हमने कहा, द्रविडियन, इंडो आर्यन, तर्किश या फिर मंगोलियन, कई जाति, कई रेसेस यहाँ आकर बसे हैं। लेकिन ये, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह मनुष्य मात्र का धर्म है, समुदाय का धर्म नहीं है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। क्या, कौन सा? कि सत्य आचरण करना, ये मानव धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। अब देखिए, फिर महाभारत जो हमारे भारत का एपिक स्टोरी है, एपिक महाकाव्य है, जिसमें जैसे हम कहते हैं रामायण और महाभारत में आप सब कुछ पा जाएंगे। ज़िंदगी के सभी पहलुओं को आप खोज सकते हैं महाभारत और रामायण में। इसीलिए कहा जाता है कि जो रामायण और महाभारत में है वो पूरी ज़िंदगी में है, जो नहीं है वो, इसीलिए रामायण और महाभारत को महाकाव्य माना जाता है। तो देखिए, महाभारत को कोट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि निर्वैर्य भाव, निर्वैर्य भाव मतलब किसी से वैर अथवा द्वेष की भावना ना रखना, मतलब वन हु इज़ विदाउट एनिमिटी, किसी के प्रति भी विद्वेष की भावना ना रखना। सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म माना गया है महाभारत में। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अब गौतम बुद्ध जो महापुरुष थे भारत के, वो उसके बारे में महापुरुष गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। मनुष्य को मनुष्य वही बनाता है जो आत्मनिर्मित, ये जो बंधन है, स्व का बंधन। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। जो नॉन वायलेंस है, जो सत्य से चिपके रहने की बात है, जो अक्रोध मूलक धर्म है, मतलब कि क्रोध करना धर्म के विरुद्ध है, ये सब, इन सब का मूल उत्स यही है। क्या है? आत्मनिर्मित बंधन, जिसे कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। देखिए, मैं आश्चर्य करता हूँ कि अनजाने में भी ये भाव हमारी भाषा में भी रह गया है। तभी तो हमने स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वराज्य आदि शब्दों का प्रयोग किया है। हमने अनधीन शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि जाने अनजाने में भी हमारी भाषा में भी यह भाव लक्षित होता है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। अज्ञानता सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। इग्नोरेंस, किसी के बारे में ना जानना, वो आदमी को पछाड़ता है, पीछे की ओर ले जाता है। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। अब आदमी भी अज्ञानता को पछाड़ते पछाड़ते आगे बढ़ता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, और मशीन बैठाओ, और उत्पन्न बढ़ाओ, और धन की वृद्धि करो, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। अब देखिए, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? अगर लोगों से पूछे कि आदमी सुखी कब हो सकता है, ये मनुष्य राशि कब सुखी हो सकता है, तो उसमें बड़े बड़े नेता कहेंगे वस्तुओं की कमी है।
और मशीन बैठाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर वो जोर देंगे, और उत्पादन बढ़ाओ, और धन की वृद्धि करो। अब धन की वृद्धि को हमारे संतोष से सीधा जोड़ते हैं नेता, उत्पादन को जोड़ते हैं कि अगर ज़्यादा उत्पादन बना लिया तो आदमी खुश होगा, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़े बड़े नेता कहेंगे। लेकिन एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। देखिए, भारतवर्ष ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया था, एक बूढ़े व्यक्ति को, जिसने ये कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। देखो, बाह्य उपकरणों को बढ़ाने से, मशीनों को बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वास्तविक खुशी चाहिए तो अपने अंदर भीतर झांक कर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, वायलेंस, हिंसा को मन से दूर करो। मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। देखिए, ये मिथ्या, ये जो धन का लोभ है, ये सब मिथ्या है, माया है। उसे हटाओ और उसके बदले क्रोध और द्वेष को दूर करो। लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। देखें कितने पते की बात उस बूढ़े व्यक्ति ने कही। यहाँ द्विवेदी जी का इशारा महात्मा गांधी की ओर है। उन्होंने नॉन वायलेंस को अहमियत दी। उन्होंने ये कहा कि आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो, और आराम की बात मत सोचो। उनका जीवन ही इसका उदाहरण था। उनका जीवन आपको पता है कैसे वो बहुत ही कम सुविधाओं में रहते थे, और कैसे आराम की बात नहीं सोचते थे, हमेशा कर्म निरत रहते थे, क्रोध और द्वेष को दूर करने की बात करते थे। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। ये उच्छृंखलता है कि जो अपने मन में आए मनमानी करना, ये पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव है स्व का बंधन। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। अब देखिए, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतनी अच्छी बातें कही, अब उसकी बात हमें अच्छी लगी या नहीं, जो भी हो, उन्हें गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अब देखिए, आदमी में जो पशुत्व की प्रवृत्ति है, जिसका द्योतक है नाखून का बढ़ना, वही विजयी हुआ। तभी तो इतनी अच्छी बातें कहने वाले बूढ़े को गोली मार दी। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। अब देखिए, मैं सोचता हूँ, मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, गांधी जी ने, कितनी गहराई से घुसकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। जहाँ एक और बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि उत्पादन बढ़ाओ, मशीन बैठाओ, धन की वृद्धि करो, वस्तुओं की कमी है तभी हमें खुशी नहीं है, वहीं उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा इन सब से कुछ नहीं होने वाला, अपने अंदर झांको, आराम की बात मत सोचो, काम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो। तो ये सब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा और हमने उसे गोली मार दी। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अब लेखक द्विवेदी जी ये व्यक्त करते हैं कि ऐसा भी कभी होगा क्या कि नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अब देखिए, जैसे प्राणी शास्त्रों से पूछें तो वो तो कहेंगे कि मानव इवॉल्व होकर आया है। पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी, फिर पूंछ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो पूंछ झड़ गए। ऐसे हमने बायोलॉजी के क्लास में बचपन में पढ़ा है। और भी पढ़ा है, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जिनकी ज़रूरत शरीर को नहीं रहती, जैसे अपेंडिक्स उसमें एक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये द्विवेदी जी के मन में ये शंका है कि जिस प्रकार जिस चीज़ की ज़रूरत हमारे शरीर में नहीं रह जाती, उसका फिर इवॉल्व होकर उसका नष्ट हो जाना देखा जाता है, तो ऐसे में क्या नाखून भी बढ़ने कभी बंद हो जाएंगे? ऐसा कभी होगा क्या? उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अगर ऐसे हुआ तो मैं मानता हूँ कि उस दिन मनुष्य की पशुता भी खत्म हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा।
तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। अब देखिए, एक दिन ऐसा भी आएगा शायद, ये लेखक कहते हैं कि नाखूनों का बढ़ना एकदम से बंद हो जाएगा। शायद ऐसा एक दिन आएगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है नाखूनों की। लेकिन जब तक वो दिन आएगा तब तक तो बच्चों को इस बात से परिचित करा देना चाहिए कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। ये बच्चों को सिखाना है। तो ये मेरे ख्याल से इस पूरे एस्से में, पूरे निबंध में पते की बात यहाँ आती है, इन सेंटेंसेसों में, कि बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, जो दूसरे जनरेशन है। एक बच्ची ने यहाँ सवाल किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि छोटे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नाखून इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। हमारे अंदर भी एक जानवर छिपा हुआ है, उसकी निशानी है ये नाखून, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। अब बच्चों को अगली बार नाखून कटवाते समय ये कहकर कटवाना चाहिए कि देखो, ये नाखून हमारी पशुता की निशानी है, और हम मनुष्य अपने स्व के बंधन में रहना चाहते हैं, इसलिए इस निशानी को हम काट देते हैं। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है, और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। अब देखिए, विशालमय जीवन में अस्त्र और शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है। हमको पता है हर एक राष्ट्र अस्त्र और शस्त्र को बढ़ाने में लगा हुआ है। नहीं, इवन बायोलॉजिकल अस्त्र खोज रहे हैं, और कहा जाता है कि ये जो अभी जो ये कोविड का ये जो है वो एक बायोलॉजिकल वार है, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। तकाजा यानी हमारी आंतरिक प्रेरणा। उस बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व की आंतरिक प्रेरणा है। किस बाढ़ को रोकना? अस्त्रों और शस्त्रों को बढ़ने के बाढ़ को रोकना। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। देखिए, मनुष्य में जो घृणा की भावना उत्पन्न होती है, जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर शुरू हो जाती है, वो हमें कोई सिखाता नहीं है, अनायास ही आ जाता है। वह पशुत्व की द्योतक है। अब किसी बच्चे को ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि घृणा कैसे की जाती है, ये पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। लेकिन ये सिखाया जाना चाहिए बच्चों को कि अपने आप को संयम में रखना चाहिए और दूसरे के मनोभावों का आदर करना चाहिए। ये हमारा स्वधर्म है, और ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जो वस्तु हम अभ्यास और तपस्या से प्राप्त करते हैं उसकी महिमा कुछ अलग ही है। वैसे भी आपको पता ही है, कुछ चीज़ आपको यूं ही मुफ्त में मिल जाए तो उसका मूल्य हमें कुछ रहता नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने काफ़ी अभ्यास किया हो, काफ़ी प्रैक्टिस किया हो और काफ़ी तपस्या की हो, और उसके बाद आपको मिलती हो, तो उसका मीठापन कुछ अलग ही होता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है, और लेखक अपने अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि सक्सेस और जो चरितार्थता है, जो हमारे चरित्र के स्वभाव के कारण, जो हमारी महिमा के कारण हमें मिलता है, ये दोनों अलग बातें हैं। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। अब देखिए, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से और फिर मरणास्त्रों के कलेक्शन से, उसके संचयन से हम उस वस्तु को पा सकते हैं जिसे हम बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम देते हैं। हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं जब हम काफ़ी मरणास्त्र संचयन कर लेते हैं और बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से
हम बहुत कुछ पा लेते हैं और अपने आप को सक्सेस मानते हैं, लेकिन मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है। अब देखिए कहाँ नाखूनों से शुरू होकर द्विवेदी जी मनुष्य की चरितार्थता की ओर उसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अगर आप में प्रेम हो, मैत्री हो, त्याग की भावना हो और सबके लिए मंगल की भावना हो और निश्शेष भाव से दे देने की भावना, मतलब कि स्वार्थता को त्याग कर निश्शेष भाव से सब कुछ दे देने की भावना, निश्शेष भाव से सब कुछ त्यागने की भावना अगर आपके अंदर हो तो उसे ही चरितार्थता मानी जा सकती है, ना ही सक्सेस जो आपको बाह्य उपकरणों से मिलता है, जो कि आपको मारण अस्त्रों के संचयन से मिलता है, उसे हम सक्सेस कह नहीं सकते। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप में प्रेम न हो, मैत्री न हो, त्याग की भावना न हो और निश्शेष भाव से दूसरों को दे देने की भावना ना हो, तब तक उसमें कोई मूल्य नहीं रह जाता। जो कुछ आपने सफलता के रूप में ले रखा हो वो सब व्यर्थ दिखेगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। अब नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस स्वाभाविक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि सफल होना, सक्सेस होना, उसका प्रतीक है नाखूनों का बढ़ना। और उसे काट देना हमारी जो स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। अपने को अपने काबू के अंदर रखने की जो बात है, जो हमारे स्व के बंधन में रहने की बात है, उसमें ही चरितार्थता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब अंत में अंतिम सेंटेंस आशावादी होकर द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब क्योंकि नाखून मनुष्यता का प्रतीक नहीं है, जानवरों का प्रतीक है, पशुत्व का प्रतीक है, तो इसलिए नाखून चाहे बढ़ें लेकिन हम उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो द्विवेदी जी इस पूरे निबंध में कई विचार प्रकट करते हैं, इतिहास से उदाहरण लेते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, महाभारत को लेते हैं और ये भी आशा प्रकट करते हैं कि प्राणी विज्ञानियों के अनुसार अगर हो सकता है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि नाखून बढ़ना ही बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा होता है तब तक हमारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नाखून जो है वो हमारे अंदर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्यता की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। और बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि जो सफलता जिसको हम सक्सेस कहते हैं, वो सफलता मारण अस्त्रों के संचयन से या फिर बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से या फिर आडंबर से नहीं प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक चरितार्थता तो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और सबके मंगल के लिए निश्शेष भाव से दे देने में है। इसलिए नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो आशा करती हूँ आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे। थोड़ा ज़्यादा ही खिंच गया, नाखून से शुरू होकर एक ललित निबंध थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, मुझे तो पर्सनली ऐसे ही लगा। लेकिन लेकिन आई होप मैं मैसेज कन्वे करने में सफल हुई हूँ। चलते हैं अब मलयालम वर्जन की ओर।
ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദിയുടെ ഈ ഒരു എസ്സേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ, നഖം എന്തുകൊണ്ട് വളരുന്നു, അതിൽ കയറി പിടിച്ച് പിടിച്ച് വല്ലാതെ നീണ്ടുപോയ ഒരു എസ്സേയാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊഴി, നമ്മുടെ വാക്ക്, അതും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകമൊത്തമുള്ള ഒരു നിലപാടിനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൽ നഖം വളരുന്നത്, മുടി വളരുന്നത്, പിന്നെ നഖം, ഐലാഷസ് പൊഴിയുന്നത്, പല്ല് പൊഴിയുന്നത്, അങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ജാതിയാ ഇസ് ദേശ് മേ അനേക് ആയി ഹൈ, ലഡ്തി झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേസസ്, പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിലാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ദ്രവീഡിയൻ വംശജർ, ഇൻഡോ ആര്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടർക്കിഷ്, ഇറാനിയൻ, മംഗോളിയൻ, അങ്ങനെ പല പല റേസസ് വന്ന് ഇവിടെ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी. ഈ വന്നവരെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ, ഇപ്പം നമ്മൾ ദ്രവീഡിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡാർക്കർ കോംപ്ലക്ഷനാണ്, അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല. അവരുടെ ഒരു റേസസിനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ ആര്യൻ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. മംഗോളിയൻ റേസ് ആകുമ്പോൾ നേപ്പാൾ, ആസാം, ബർമ, അവരുടെയൊക്കെ മൂക്ക് ചപ്പിയതും കണ്ണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും എക് സാമാന്യ ധർമ്മ ഖോജ് നിക്കാൽന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी. അപ്പോൾ ഋഷിമുനികൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുകയുണ്ടായി. സമസ്ത വർണ്ണോ और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना. ഈ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, ആര്യവംശജർ, മംഗോളിയൻസ്, എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് വസിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ട്രെയ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കോമൺ കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണ്? അപ്നെ ഹി ബന്ധനോസെ അപ്നെ കോ ബാന്ധന. ഈ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിന് ഉണ്ട്. മനുഷ്യ പശു സെ കിസ് ബാത് മേ ഭിन्न है. आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के. ഈ മനുഷ്യനും മറ്റ് മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും അതെല്ലാം രണ്ടും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും, മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളും. പിന്നെ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം? ഉസ്മേ സംയം ഹെ, നമ്മളിൽ കൺട്രോളുണ്ട്, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. ദൂസരേ കെ സുഖ് ദുഃഖ് കെ പ്രതി സമവേദന ഹെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖവും സുഖവും അതിനോടൊരു എംപത്തൈസ് ചെയ്യുക, അതിൽ പങ്കുചേരുക, സിമ്പതി കാണിക്കുക. ശ്രദ്ധ ഹേ, തപ് ഹേ, ത്യാഗ് ഹേ, എല്ലാവരോടും ഒരു ശ്രദ്ധാ മനോഭാവം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ്, അതുണ്ട്. തപസ്യയുണ്ട്, ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവമുണ്ട്. ഈ മനുഷ്യക്ക് സ്വയം കെ ഉദ്ഭാവിത് ബന്ധൻ ഹേ, ഇത് മനുഷ്യർ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോ ബന്ധനങ്ങളാണ്. അത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർക്ക് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇസിലിയെ മനുഷ്യ झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴക്കിടുന്നതിനോടൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല. गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है एवं वचन, मन एवं शरीर से किए गए അസത്യാചരൺ കോ ഗളത് ആചരൺ മാനതാ ഹെ. മനസാ വാച കർമ്മണ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസത്യമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗളത് ആചരൺ എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നല്ല ബിഹേവിയർ കാഴ്ചവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ചീത്ത എന്ന് പറയും.
നമ്മളതിനെ അരുതാത്തതെന്ന് കൽപ്പിക്കും. വഹ കിസി ഭി ജാതി യാ വർണ്ണ യാ സമുദായ കാ ധർമ്മ നഹീ ഹൈ, യഹ മനുഷ്യ മാത്ര കാ ധർമ്മ ഹൈ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ജാതി, പല വർണ്ണം, പല സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ മനുഷ്യധർമ്മമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ആചരണം, മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ചെയ്യുക എന്നത്. महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ ഒരു നിർവൈര്യഭാവം, നിർവൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കിസിസെ വൈർ ന രഖ്ന, ആരോടും ഒരു ദ്വേഷവും ഒരു വൈരാഗ്യവും വെക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാവം, സത്യം, പിന്നെ അക്രോധ്, ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക, കോപിക്കാതിരിക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യധർമ്മം, ഒരു മനുഷ്യൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ട സാമാന്യ ചിന്താഗതി. അപ്പോൾ അതാണ് ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി മഹാകാവ്യം, ഇന്ത്യയിലെ എപ്പിക് സ്റ്റോറിയായ മഹാഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യധർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को സഹാനുഭൂതി के साथ देखता है. ഗൗതം ബുദ്ധ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖവും സുഖവും എല്ലാം മനുഷ്യൻ വളരെ സഹാനുഭൂതിപൂർവ്വം, വളരെ അനുഭാവപൂർവ്വമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. യഹ ആത്മനിർമ്മിത് ബന്ധൻ ഹി മനുഷ്യക്കോ മനുഷ്യ ബനാത്താ ഹെ. ഈ സെൽഫ് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ ഒരു ബന്ധനമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അഹിംസ, സത്യ और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है. അഹിംസ, നോൺ വയലൻസ്, പിന്നെ സത്യം, പിന്നെ അക്രോധ് മൂലക് ധർമ്മ കാ മൂൽ ഉത്സ യഹി ഹെ. ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക, എല്ലാവരോടും ഒരു സമഭാവനയിൽ, ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പെരുമാറുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മൂൽ ഉത്സ്. मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है. लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था. अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है. ഈ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനത, ഇഗ്നറൻസ്, അത് സർവത്ര ആദ്മിക്കോ പച്ചാടുത്തായ, എല്ലാ മേഖലകളിലും സർവത്രമായിട്ടും മനുഷ്യനെ പുറകോട്ട് തള്ളുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ അറിവില്ലായ്മ. ഒരാദ്മി ഹെ കി സദാ ഉസ്സെ ലോഹ ലേനേക്കോ കമർ കസേ ഹെ. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഈ അറിവില്ലായ്മയെ തകർക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും മനുഷ്യൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും. मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और ബാഹ്യ ഉപകരണോं की ताकत बढ़ाओ. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് വാസ്തവികമായ ഒരു ഒറിജിനൽ സുഖം കിട്ടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ വേണേൽ പറയുമായിരിക്കും, ഇനിയും ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടുക, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കൂട്ടി കുറേ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, മെഷീൻസ് എല്ലാം കൂടെ ആക്കിയിട്ട് ധൻ കി വൃദ്ധി കറോ, സമ്പത്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും എന്ന് വേണേൽ അവർ പറയും. ഏക് ബൂഢാ ഥാ ഉസ്നെ കഹാ ഥാ ബാഹർ നഹി ഭീതർ കി ഓർ ദേഖോ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബൂഢ, ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ. അയാൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് ിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബാഹർ നഹി ഭീതർ ദേഖോ, ബാഹ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതിലല്ല, ഉള്ളിലെ ആത്മീയ വളർച്ചയാണ് പ്രധാനം എന്ന് ആ വയസ്സായ വ്യക്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹിംസ കോ മൻ സേ ദൂർ കരോ, മിഥ്യ കോ ഹട്ടാओ, ക്രോധ് ഓർ ദ്വേഷ് കോ ദൂർ കരോ. ഹിംസ, വയലൻസ് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക, പിന്നെ ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്. ഈ സമ്പത്തും ശാരീരിക ഈ സമ്പത്തും പിന്നെ നമ്മൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സമ്പത്തെല്ലാം വെറും മിഥ്യയാണ്. ക്രോധ് ഓർ ദ്വേഷ് കോ ദൂർ കരോ, വൈരാഗ്യം, കോപം ഇതെല്ലാം അകറ്റുക. ലോക് കെ ലിയെ കഷ്ട സഹോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം കഷ്ടം സഹിക്കുക. ആരാം കി ബാത് മത് സോച്ചോ, പ്രേം കി ബാത് സോച്ചോ, ആത്മതോഷൻ കി ബാത് സോച്ചോ. സുഖമായിട്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല, കർമ്മത്തിൽ
മുഴുകിയിരിക്കുക, കർമ്മനിരതരാകുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്. उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനെ പരിപോഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഉച്ഛൃംഖലത പശു की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है. അപ്പോൾ ഒരു മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പശു की प्रवृत्ति क्या है, ഉച്ഛൃംഖലത मतलब कि जो मन चाहे करना, തോന്നിവാസം പോലെ ജീവിക്കുക. പക്ഷേ സ്വ കാ ബന്ധൻ മനുഷ്യ കാ സ്വഭാവ ഹെ, തൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു ആത്മ സംയമനം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൃഗത്തിനെ പോലെ അല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത്. ബൂഢേ കി ബാത് അച്ഛി ലഗി യാ നഹി ലഗി പതാ നഹി ഉസേ ഗോളി മാർ ദീ ഗൈ. അപ്പോൾ ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്ത്. आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई. मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था. ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ആ വയസ്സായ വ്യക്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, നമ്മൾ അയാളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ ബൂഢേനെ കിത്തനി ഗഹരായി മേ ബാഠ്കർ, എന്തുമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ആദ്മികെ നാഖൂൻ ബഡ്നേക്ക് പ്രവൃത്തി ഹി ഹാവി ഹുയി. മനുഷ്യൻ്റെ നഖം വളരുന്നത് മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത്. കാരണം മൃഗീയമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ത് അർത്ഥ ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരുന്നു. ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा. അപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്, എസ്സേയുടെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പം ഹസാരി പ്രസാദ് ദ്വിവേദി തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നഖം വളരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവസാനം ഇങ്ങനെയും ഒരു ദിവസം വരുമായിരിക്കുമോ, നമ്മുടെ നഖങ്ങളങ്ങ് വളരാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമോ, അങ്ങനെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം. प्राणीशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है. ഇപ്പോൾ ഈ സുവോളജി പഠിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ബോഡിയും ആനിമൽസ് ബോഡിയും പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പണ്ട് എവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത്, ഡാർവിൻസ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. പണ്ട് കുരങ്ങനെ പോലെ ഇരുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വാല് ക്രമേണ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നപ്പം വാലില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ നഖത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്രമേണ ഇല്ലാതെ വരുമ്പം മനുഷ്യന് പിന്നെ ഈ നഖം വളരാതാവുമോ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നു. ഉസ് ദിൻ മനുഷ്യക്ക് പശുതാഭി ലുപ്ത ഹോ ജായികി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരുവാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവവും ഇല്ലാതാവും. ഷായദ് ഉസ് ദിൻ വഹ മാരണാസ്ത്രോं का प्रयोग भी बंद कर देगा. तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है. അപ്പോൾ റൈറ്റർ പറയാണ്, ഒരു കാലം വരുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നഖം വളരാതാവുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെ ചില ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻഡിക്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും. അതൊക്കെ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് ഓർഗനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വാലില്ലാതെ വന്ന പോലെ ഒരിക്കൽ നഖവും ഇല്ലാതെ വരുമോ, നഖത്തിൻ്റെ വളർച്ച ഇല്ലാതെ വരുമോ എന്നൊരു സംശയം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനൊരു ദിവസം വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഉസ് ദിൻ, അങ്ങനൊരു ദിവസം വരുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഇസ് ബാത് സെ ഛോട്ടെ ബച്ചോं को परिचित करा देना വാഞ്ഛനീയ ജാൻ പെടുത്താ ഹെ. വാഞ്ഛനീയ മത്ലബ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ, അത് കൊള്ളാം, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാം. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാഖൂൻ കാ ബഡ്ന മനുഷ്യ കെ ഭീതർ കി പശുതാ കി നിശാനി ഹെ. കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഈ നഖം നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിനെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അടിച്ചമർത്തി നമ്മൾ വെട്ടുകയാണ്. और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है. നമ്മുടെ ഒരു ആദർശിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നഖങ്ങൾ വെട്ടുന്നത്. ബൃഹത്തർ ജീവൻ മേ അസ്ത്ര ശസ്ത്രോं को बढ़ने देना
मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना മനുഷ്യത്വ കാ തകാസ ഹെ. പൊതുവായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൃഹത്തർ ജീവൻ മേ अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना മനുഷ്യ की പശുതാ की നിശാനി है. ഈ അസ്ത്രങ്ങളും ശസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വാരിക്കൂട്ടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. और उनकी बाढ़ को रोकना മനുഷ്യത്വ കാ തക്കാസ ഹെ. ഇങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി അതിൻ്റെ ഒരു വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനെ തടയുന്നത് മനുഷ്യത്വ കാ തക്കാസ ഹെ. തക്കാസ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഉൾപ്രേരണ, ഉൾവിളി, മനുഷ്യത്വമുള്ളവരുടെ ഒരു ഉൾവിളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി വലിയ സംഭവം പോലെ കൂട്ടി വെക്കുന്നത്, അതിനെ എതിർക്കുന്നത്. मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व की द्योतक है. और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना മനുഷ്യ കാ സ്വധർമ്മ ഹെ. ഇനി നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം, നമ്മൾ സ്വയം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ലേഖക് പറയുന്നത് മനുഷ്യമേ ജോ ഘൃണ ഹെ, വെറുപ്പ് എന്നുള്ളൊരു വികാരം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ബാല്യകാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ വെറുപ്പെന്നൊരു വികാരം നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യവും പലരോടായിട്ട് തോന്നാം. അത് അനായാസ് ബിനാ സിഖായ ആജാത്തി ഹെ, ആരെയും പഠിപ്പിക്കാതെ ക്രമേണ തന്നെ അങ്ങ് വരികയാണ്. അത് പശുത്വ കി ദ്യോതക് ഹെ, അതിൽ പശുത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓർ അപ്നെ കോ സംയത് രഖ്ന, പക്ഷേ സ്വയം കൺട്രോളിൽ വെക്കുക. ദൂസരേക്ക് മനോഭാവവും കാ ആദർ കർണ, മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത് മനുഷ്യ കാ സ്വധർമ്മ ഹെ, അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമായിട്ട് മാറണം. बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है. അതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ പുതുതലമുറയെ ഇതും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അഭ്യാസ് ഓർ തപസ്യ, പ്രാക്ടീസ്, നിരന്തരം അഭ്യാസം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തപസ്യ, അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് മനുഷ്യക്ക് മഹിമാക്കു സൂചിത് കർത്തി ഹെ, മനുഷ്യൻ്റെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചോതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. സഫലത ഓർ ചരിതാർത്ഥതാമേ അന്തർ ഹെ. നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സക്സസ്, നമ്മൾ സഫലത എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ചരിതാർത്ഥത, നമ്മുടെ ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. മനുഷ്യ മാरण अस्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है. അപ്പം മനുഷ്യൻ കുറേ മാരക അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടും. കുറേ ബാഹ്യ ഉപകരണങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമാണ് മനുഷ്യന്. അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ആഡംബർ കെ സാത്ത്, വലിയ കാര്യം പോലെ മനുഷ്യൻ പറയും ഇതാണ് സക്സസ്, ഇതാണ് സഫലത. പരന്തു മനുഷ്യക്ക് ചരിതാർത്ഥത പ്രേമേ ഹെ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം പ്രേമിലാണ്, മൈത്രിയിലാണ്, സ്നേഹത്തിലാണ്, കൂട്ടുകെട്ടിലാണ്, ത്യാഗിലാണ്. अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है. अपने को, തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മംഗൾക്ക് ലിയെ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിശേഷ ഭാവ് സെ ദേ ദേന, ഒരു നിസ്വാർത്ഥ ഭാവത്തോടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സ്നേഹം കാണും, സാഹോദര്യം കാണും, മൈത്രി കാണും, ത്യാഗമനോഭാവം കാണും. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൻസഞ്ചയൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है. उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है. नाखूनों का बढ़ना മനുഷ്യ की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സഹജാത് വൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബോൺ, ഇൻബോൺ ഇതാണ്, പ്രക്രിയയാണ് नाखूनों का बढ़ना, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है. उसको काट देना उस स्वनिर्धारित ആത്മബന്ധൻ കാ ഫൽ ഹെ. നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നഖം വളരുന്നത്. അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതിനെ വെട്ടുക എന്നതാണ് സ്വനിർധാരിത് ആത്മബന്ധൻ്റെ പരിണാമം. ജോ ഉസേ ചരിതാർത്ഥത കി ഓർ ലേ ജാത്ത. അങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനെ ചാരിതാർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നാഖൂൻ ബഡ്തേ ഹേ തോ ബഡേ, മനുഷ്യ ഉനെ ബഡ്നെ നഹി ദേഗ. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്സേ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നഖം വളരുന്നെങ്കിൽ വളരട്ടെ, പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഉനെ ബഡ്നെ നഹി ദേഗ. ആക്ച്വലി ഒരു ആശാവാദി ടോണിലാണ് എസ്സേ അവസാനിക്കുന്നത്. വരുന്ന തലമുറയോട് ഇത് പറഞ്ഞും കൊടുക്കണം, നഖം വളരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് ആ ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവം മാറ്റി നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിർത്തുക, ഒരു എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റേഷനിൽ നിർത്തി അതിനെ ടേം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളതിനെ വെട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഗൗതം ബുദ്ധൻ്റെ പറയുന്നു, മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു, ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പറയുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയാണ്, എന്നെങ്കിലും ഈ നഖം വളരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിൽക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അഥവാ നിന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും നഖം വളരുന്നെങ്കിൽ വളരട്ടെ, മനുഷ്യൻ ഉസേ ബഡ്നെ നഹി ദേഗ, മനുഷ്യൻ അതിനെ വെട്ടിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ആകമൊത്ത ഒരു അനാലിസിസൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു അപ്ലോഡിങ്ങിൽ നടത്താം. തൽക്കാലം നന്ദി, നമസ്കാരം.